थर्ड चैप्टर परिवहन और संचालन। आज आम ए विषय डिस्कसन करवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। साधारणतः उद्भिद परिवहन को तीन भाग विभक्त कराई। गोटे है कैशिक आकर्षण बा कैपिलरी अट्रैक्शन, रूट प्रेशर बा मूलज चाप एवं संशक्ति तत्व बा कोहेशन फ्लूइड। ये कैशिक आकर्षण साधारणतः जाइलेम एक कैशिक नली सदृश कार्य करता है। तेणु जाइलेम व्यास उपरे निर्भर करे जलर आमर ये कैशिक आकर्षण जनित चाप। तेणु जाइलेम व्यास 1 मिलीमीटर भागरू 100 भागरू 1 भाग विशिष्ट जाइलेम जल मैक्सिमम 3 मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे। किंतु जदि जाइलेम व्यास 0.001 मिलीमीटर उणा हुए बा कम हुए से आमर जल मैक्सिमम 10 मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे। तेणु साधारण छोट छोट उद्भिद मान क्षेत्र में आमर कैशिक आकर्षण द्वारा आमर जल उद्भिद परिवहन संभव होता है। किंतु अति उच्चतर उद्भिद मान क्षेत्र में कैशिक आकर्षण द्वारा जलर परिवहन संभव रही न था। तापरे आमर मूलज चाप बा रूट प्रेशर साधारणतः मूलज चाप मानोमीटर यंत्र द्वारा उद्भिद मूलज चाप मपा जाता है। तेणु मूलज चापर भूमिका सेमती बेसी न थाए कहीं जितेबाला उच्छेदन हार सर्वाधिक सेतेबाला मूल चाप सर्वाधिक होगा कथा किंतु सेतेबाला मूल चाप सर्वनिम्न होता है। तेणु उद्भिद आमर पोषकर परिवहन को संपूर्ण रूप मूल चाप व्याख्या कर पारि न थाए। तापर आसिला आम संशक्ति तत्व एवं संशक्ति तत्व साधारणतः वैज्ञानिक मान द्वारा बेस आदृत होता है। तार संशक्ति तत्व आमर संशक्ति बल और संलग्न बलर मिलित प्रभाव में उद्भिद जलर परिवहन संभव होता है। साधारणतः आमर ये जो अति सूक्ष्म नली रे जल जल अणु मान मध्य संशक्ति बल अधिक थाए एवं जल और जाइलेम मध्य संलग्न बल अधिक थाए। थे जल जाइलेम भित्ति मध्य प्रवेश कला आ सहजरे विच्छिन्न हो पारि न थाए। तेणु आमर चेरु पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित होता है जहाँ को उत्सेचक स्रोत कहुए। तेणु संशक्ति बल और संलग्न बलर मिलित प्रभाव में उद्भिद जलर परिवहन होता है। किंतु आमर उद्भिद जलर परिवहन और पोषकर परिवहन को संपूर्ण रूपे ये तीनोटी तत्व व्याख्या कर पारे ना। किंतु उद्भिद ये तीनोटी तत्वर प्रभाव में उद्भिद जलर परिवहन होता है। नेक्स्ट पार्ट आमर हूँ उच्छेदन। उच्छेदन कहले उद्भिदर वायव्य अंशरू जल जलीय बाष्प आकार निर्गमन प्रक्रिया को कहुए उच्छेदन। साधारणतः उद्भिद पत्र स्टोमाटा थाए एवं अधिकांश जल जलीय बाष्प आकार पत्र थी स्टोमाटा दे 90% जल बाहर को बाहर थाए। तेणु उच्छेदन द्वारा उद्भिद तापमात्रा नियंत्रण होता है। तेणु उच्छेदन हार जितेबाला सर्वाधिक होता है से जल शोषण सर्वाधिक होता है। तेणु चेर मृत्तिकारु जल एवं धातव लवण शोषण करता है। नेक्स्ट पार्ट आमर हूँ रक्त संचालन। मनुष्य रक्त संचालन साधारणतः विलियम हार्वे नामक जन ब्रिटिश डाक्तर मनुष्य रक्त संचालन को आविष्कार करते मनुष्य रक्त संचालन को आबद्ध रक्त संचालन कहुए। कहीं पृथ्वीपिंड साधारणतः धमनी मध्यम अम्लजान युक्त रक्त पृथ्वीपिंडरू आमर पृथ्वीपिंड विभिन्न स्थान को जाए पुणी शिरा मध्यम अंगारकाम युक्त रक्त पृथ्वीपिंड को फेरी आसे। तेणु अंगारकाम युक्त रक्त और अम्लजान युक्त रक्तर आमर मिश्रण हुए ना एवं मनुष्य रक्त जो संचालन को आबद्ध रक्त संचालन कहुए। साधारणतः रक्त वाहिनी 3 प्रकार सेगुड़ी है शिरा बा आमर वेन आमर धमनी आर्टेरी एवं आमर रक्त कैशिक बा ब्लड कैपिलरीज। साधारणतः मनुष्यर हृदपिंड 4 प्रकोष्ठ विशिष्ट ऊपर 2 प्रकोष्ठ को अलिंद बा आट्रियम तल 2 प्रकोष्ठ को निलय बा वेंट्रिकल कहुए। दक्षिण अलिंद एवं दक्षिण निलय और बाम अलिंद बाम निलय। साधारणतः आमर दक्षिण अलिंद सहित उर्ध एवं निम्न महाशिरा संयुक्त एवं बाम दक्षिण निलय सहित फुसफुसीय धमनी संयुक्त। साधारणतः शरीर कोष निकटर अंगारकाम युक्त रक्त प्रथम ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा जरिया दक्षिण अलिंद मध्य प्रवेश करे। दक्षिण हूँ 3टा अक्षर दक्षिण अलिंद और निलय मध्य 3 पाखुड़ा विशिष्ट कपाटिका थाए जहाँ को ट्राइकस्पिड बल्ब बा 3 कपाटिका कहुए।
এই টাইগর্স ব্লড ଖୋଲିଯାଏ ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଦକ୍ଷିଣ ନିଲୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ନିଲୟ ସହିତ ଫୁସଫୁସୀୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ବା ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ। ସାଧାରଣତଃ ଦକ୍ଷିଣ ନିଲୟରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଫୁସଫୁସକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫୁସଫୁସୀୟ ଧମନୀ ଏକମାତ୍ର ଧମନୀ ଯିଏକି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ପରିବହନ କରିଥାଏ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ, ଯିଏକି ଡିଅକ୍ସିଜେନେଟେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଆମର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସକୁ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରେ ରକ୍ତ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶେ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆମର ଫୁସଫୁସୀୟ ଶିରା ମାଧ୍ୟମରେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଏବଂ ବାମ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ ଯାହାକୁ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭଲ୍ଭ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆମର ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବାମ ନୀଳ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଚାରୋଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ ବାମ ନିଳୟ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ତେଣୁ ବାମ ନିଳୟ ସହିତ ମହାଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମହାଧମନୀ ଜରିଆରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦୁଇଥର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ ମଣିଷରେ ଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଆମର ଦ୍ୱୈତ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବା ଡବଲ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ମାଛର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତ ଆମର ଗାଲି ନିକଟକୁ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗାଲି ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳରୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଆମର ଗାଲିରୁ ମାଛ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟକୁ ଥରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଛରେ ହେଉଥିବା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ଏକକ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମର ତିନି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଅଛି। ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ନିଳୟକୁ ଆସେ ଏବଂ ଅଳିନ୍ଦର ସଂକୋଚନ ଫଳରେ ଉଭୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଆଉ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ନିଳୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ମାଛରେ ଆମର ଉଭୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳଯୁକ୍ତ ରକ୍ତର ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛର ଆମର ବେଙ୍ଗର ଅମ୍ଳଜାନ ଚାହିଦା କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଚୟାପଚୟ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ବେଙ୍ଗରେ ଧୀର ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ କ୍ଷତ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ନାମକ ଏକ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପ୍ରୋଥର୍ମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ପ୍ଲାଜମାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥ୍ରୋମ୍ବିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ସକ୍ରିୟ ଫାଇବ୍ରିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ କିଛି ରକ୍ତ ଆରବିସି କୋଷ ମିଶି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆମର ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ପ୍ରୋଥର୍ମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏମାନେ ସବୁ ଭାଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରକ୍ତରେ ଏକ ବିଶେଷ ଧରଣର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହେପାରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଯେଉଁ ହେପାରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରକ୍ତରେ ଆମର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ରକ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶରୀରର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମର ଥ୍ରୋମ୍ବୋପ୍ଲାସ୍ଟିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ୍ଷରଣ ହୁଏ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ଅନଲେସ୍ ଆମର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ଲୋକର ଲାଳରେ ୟୁରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଏ ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ। ସେହିଭଳି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ପରି ଅକ୍ସାଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ରକ୍ତଚାପ ଆମର ମଣିଷର ସଙ୍କୋଚନଜନିତ ଚାପକୁ କୁହାଯାଏ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ବେଳ ଚାପକୁ କୁହାଯାଏ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ବିଶ୍ରାମ ବେଳର ଏକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକର ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ହେଉଛି 120 mm ପାରଦ ଏବଂ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 80 mm ପାରଦ। ତେଣୁ ମଣିଷର ରକ୍ତଚାପ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ବାଇ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ ଯାହା 120/80 mm ପାରଦ। ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏ ରକ୍ତଚାପକୁ ସ୍ପାଗ୍ନୋମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପା ଯାଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ଏବଂ ଶିରା ଧମନୀ ମଧ୍ୟକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ହାଇପରଟେନସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ମଣିଷରେ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 150 ହେଇଯାଏ ଏବଂ ଡାଇଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ 100 ହେଇଯାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣୀ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଏବଂ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆଣ୍ଟିବଡି।
आंटीजेन और आंटीबॉडी उपस्थिति अनुसार मनुष्य 4 प्रकार रक्त वर्ग देखा जाए। साधारणतः से गुड़ी गला ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी आ ओ। साधारणतः ए ब्लड ग्रुप व्यक्ति लोहित रक्त कणिका बाह्य आवरण आंटीजेन ए थाए एवं प्लाज्मा रे आंटीबॉडी बी थाए। बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति रे हमर आंटीजेन बी थाए आरबीसी रे एवं प्लाज्मा रे आंटीबॉडी ए थाए एवं एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति रे उभय आंटीजेन ए और बी थाए हमर आरबीसी रे एवं प्लाज्मा रे कोनोसी आंटीबॉडी न थाए। ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति रे साधारणतः हमर कोनोसी आंटीजेन न थाए किंतु हमर प्लाज्मा रे उभय आंटीबॉडी ए और बी थाए। साधारणतः हमर ए ब्लड ग्रुप व्यक्ति हमर ए को रक्त देई पारे एवं एबी की रक्त देई पारे एवं बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति बी की रक्त दब एवं एबी की रक्त दब। एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति केवल एबी की रक्त दब आ काहाକୁ रक्त देई परिबो नाही किंतु ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति ओ को रक्त दब ए को रक्त दब एबी की रक्त दब आउ हमर बी की रक्त दब। साधारणतः ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति समस्त रक्त दब तेणु साधारणतः समस्त रक्त देइथिबारु ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति को हमर ओ ब्लड ग्रुप को सर्वजन दाता बा यूनिवर्सल डोनर कहा जाए। किंतु एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति समस्त रक्त आनिबो। ए ब्लड ग्रुप व्यक्ति हमर ए ठारू रक्त आनिबो ओ ठारू रक्त आनिबो। बी ब्लड ग्रुप व्यक्ति बी ठारू रक्त आनिबो एवं ओ ठारू रक्त आनिबो। एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति ए ठारू रक्त आनिबो बी ठारू रक्त आनिबो एबी ठारू रक्त आनिबो आ ओ ठारू रक्त आनिबो। तो समस्त रक्त आणुथिबारु ताकू कहा जाए सर्वजन ग्रहिता बा यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति की सर्वजन ग्रहिता कहा जाए किंतु ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति काहा ठारू रक्त आनी परिबोनी केवल ओ ठारू रक्त आनी परिबो किंतु समस्त रक्त देइथिबारु ओ ब्लड ग्रुप व्यक्ति को सर्वजन दाता कहा जाए एवं एबी ब्लड ग्रुप व्यक्ति को सर्वजन ग्रहिता कहा जाए। साधारणतः हमर कार्ल लांस्टीनर विनर साधारणतः गोटे माकड़ जहाँ ना है रेसियस मंकी पाती माकड़ से पाती माकड़ शरीर में ता रक्त एक प्रकार आंटीजेन देखिले एवं से माकड़ ना अनुसार से आंटीजेन को कहला आरएच आंटीजेन एवं ए आरएच आंटीजेन साधारणतः पाती माकड़ रक्त में देखा आंटीजेन टी अधिकांश मनुष्य देह देखा जाता। तेणु ये आरएच आंटीजेन उपस्थिति अनुसार रक्त वर्ग को पुनर्बार विभक्त करागला। जो मनुष्यर रक्त में आरएच आंटीजेन थाए ताकू कहा जाए आरएच पॉजिटिव। जो मनुष्यर रक्त में आरएच आंटीजेन न थाए ताकू कहा जाए आरएच नेगेटिव। तेणु आरएच नेगेटिव माने हमर तार रक्त में आरएच आंटीजेन नहीं आरएच पॉजिटिव माने विथ आरएच आंटीजेन। तेणु रक्त वर्ग को पुनर्बार विभक्त करागला ए पॉजिटिव ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी नेगेटिव एबी पॉजिटिव एबी नेगेटिव ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तेणु पॉजिटिव माने विथ आरएच आंटीजेन जोटा कि आमर से पाती माकड़ रक्त में देखा जाइतिला एवं ता ना अनुसार से आंटीजेन को कहला आरएच आंटीजेन। से कार्ल लांस्टीनर को नोबेल प्राइज मध्य मिलतिला बुझिला। तेणु ये हला ब्लड ग्रुप। वर्तमान आमे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिवा। हमर प्रथम क्वेश्चन अछि उद्भिद मुख्यतः डैश शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी श्वेतसार प्रस्तुत करे। उद्भिद मुख्यतः आलोक शक्ति को रासायनिक शक्ति रे परिवर्तन करी श्वेतसार प्रस्तुत कले। तेणु ऑप्शन सी हैला सठिक उत्तर। जाइलेम टिश्यू द्वारा उद्भिदर डैश परिवहन होता है। जाइलेम टिश्यू द्वारा उद्भिदर जलर परिवहन होता है। जाइलेम द्वारा जलर परिवहन होता है एवं फ्लोएम द्वारा पोषक बा श्वेतसार जातीय खाद्यर परिवहन होता है। तृतीय क्वेश्चन हैला मूललोम द्वारा जलर सक्रिय शोषण पाई किए दायी। मूललोम द्वारा जलर सक्रिय शोषण पाई साधारणतः आमर जो विपजन शक्ति दरकार। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। कहीं सक्रिय शोषण में एटीपी नियोजित होता है बा विपजन शक्ति आवश्यक होता है। तेणु सी है सठिक उत्तर। एककोशी मूललोमर कोषजीवक और मृत्तिकास्थ द्रवणर प्रवेश को डैश प्रक्रिया द्वारा होता है। एककोशी मूललोमर कोषजीवक और मृत्तिकास्थ द्रवण प्रवेश को डैश प्रक्रिया होता है तार ये पारश्रुति प्रक्रिया। पारश्रुति बा साधारणतः ताकू कहा जाए आमर कौन ना ऑस्मोसिस। पारश्रुति प्रक्रिया रे हमर एककोशी मूललोम कोषजीवक मृत्तिकास्थ द्रवण प्रवेश करता है। जाइलेम नलिर व्यास 0.01 मिमी हेले वैश्विक आकर्षण जो जल डैश मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे। जल 3 मीटर पर्यंत ऊपर को उठी पारे। तो ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। निम्नलिखित केउंटी जाइलेम टिश्यू अंतर्भुक्त नुहे। निम्नलिखित
ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ବାହିକା ଟ୍ରାକି ଉଡ୍ ଫାଇବର କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର, କାହିଁକିନା କମ୍ପାନିଅନ୍ ସେଲ୍ ଫ୍ଲୋଏମରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଇଲେମର ଗୋଟେ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଶୋଷଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ରହିଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ଶୋଷଣ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଉଚ୍ଛେଦନ ହେବା ଫଳରେ ଚେର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା କାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କେଉଁ ଅଂଶ ଦେଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକର ପରିବହନ ନୁହେଁ? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଇଏ ନା ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକର ପରିବହନ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିବହନ ହେଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଜାଇଲେମ୍ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ ପରିବହନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦର ଅଗ୍ରଭାଗ ବିଶେଷତଃ ପତ୍ରରେ ଡ୍ୟାସ୍ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ପରିବହନ ପତ୍ରରେ ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ, ଏ ଯୋଉ ଆମ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଯୋଉ ଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଉଚ୍ଛେଦନ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଛେଦନର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଉଦ୍ଭିଦର ଉଚ୍ଛେଦନ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରରେ ଥାଏ ଏବଂ 90% ଅଫ୍ ଆମର ଉଚ୍ଛେଦନ ଷ୍ଟୋମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଅଂଶଟି ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ସାଧାରଣତଃ ମୂଳ ଲୋମ ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜଳ ଶୋଷଣ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଠି ଉଦ୍ଭିଦର ପୋଷକର ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଅଂଶର ଉଦାହରଣ? ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପୋଷକର ବ୍ୟବହୃତ ଅଂଶର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସଞ୍ଚୟ ମୂଳ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର, ସଞ୍ଚୟ ମୂଳ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେଉଁ ଜଳ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ? ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆମର ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଯୋଗୁଁ ତାହା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ? ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଥାଏ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ସହ କେଉଁଠି ମିଶି ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କରିଥାଏ? କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଓ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠଦାନ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ କ୍ୟାପିଲାରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଆଉ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠଦାନ ବା ସର୍ଫେସ୍ ଟେନସନ୍, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦରେ କାହାର ପରିବହନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ତ୍ୱଚାବରଣ କେଉଁଥିରେ ଗଠିତ? ତ୍ୱଚାବରଣ ଏକ ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥରେ ଗଠିତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ସମବାୟୀ ଟିସ୍ୟୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ? ପୋଷକର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ପୋଷକର ପରିବହନ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜଳ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ଆଦିକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ଓ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ପୋଷକ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷିତ ହୋଇ କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ପତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଆକାର କିପରି? ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁର ଆକାର ସାଧାରଣତଃ ସୂକ୍ଷ୍ମ କଣିକା ସଦୃଶ, ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳିକା ସଦୃଶ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସ୍ପାଇନୋ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ସ୍ପାଇନୋ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତଚାପ ମପାଯାଏ, ତେଣୁ ରକ୍ତଚାପ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ କହୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର। ସ୍ପାଇନୋ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ରକ୍ତଚାପ, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ବୁଝିଲା। ଶରୀରର ପ୍ରତିଟି କୋଷ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ, ଅମ୍ଳଜାନ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ପରିବହନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁ ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନ। ନିମ୍ନ ଓ ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବହନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଆମର ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ପାଇଁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତିନୋଟି ଯାକ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ମୂଳ ଚାପ ଓ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳର ପରିବହନ ଆଉ ପୋଷକର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କେଉଁଠି ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ନ ହେବାର କାରଣ ଅଟେ? ଉଚ୍ଛେଦନ ସ୍ରୋତ ସହଜରେ ଛିନ୍ନ ନ ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ ଜଳର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଚ୍ଛେଦକ ସ୍ରୋତ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଚ୍ଛେଦନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ବେଳେ ମୂଳ ଚାପ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? ମୂଳର ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମୂଳ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥାଏ। କେଉଁ ରକ୍ତବାହିନୀ ଦ୍ୱାରା ଦୂଷିତ ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍।
केउं रक्तवाहिनी द्वारा दूषित रक्त हृत्पिंडरू फुसफुस मध्यम परिवाहित होता है। मुझे जे फुसफुसीय धमनी एकमात्र धमनी जी हृत्पिंडरू अंगारकाम्लयुक्त रक्त फुसफुस को नहीं थाए एवं फुसफुसीय धमनी हृत्पिंडर दक्षिण नील सहित संयुक्त। तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। वेरी इंपोर्टाट सब परीक्षा पड़ुଛି। दक्षिण अलिंद सह केउं रक्तनली संयुक्त ये भी एक क्वेश्चन पड़ुଛି बुझिला। दक्षिण अलिंद सहित केउं रक्तनली संयुक्त दक्षिण अलिंद सहित उर्ध्व निम्न महाशिरा उर्ध्व निम्न महाशिरा दक्षिण अलिंद सहित संयुक्त। तेणु उर्ध्व निम्न महाशिरा जरिया अंगारकाम्लयुक्त रक्त प्रथम हृत्पिंडर दक्षिण अलिंद मध्य प्रवेश करी थाए। तेणु ऑप्शन ए है सठिक उत्तर। केउं प्राणी हृत्पिंडर दुईटी अलिंद गोटे नील रही साधारणतः बेंगर हृत्पिंड 3 कोटरी विशिष्ट। तेणु बेंगर दुईटी अलिंद गोटे नील अच्छी। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। परीक्षा पड़ुଛି सब बेंगर हृत्पिंड केते प्रकोष्ठ विशिष्ट केतोटी अलिंद केतोटी नील अच्छी 3 प्रकोष्ठ विशिष्ट दुईटी अलिंद गोटे नील अच्छी। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। लोहित रक्त कणिका आवरण प्रोटीन को कौन कह जाए एंटीजेन। परीक्षा पड़ुଛି सब लोहित रक्त कणिका आवरण प्रोटीन को एंटीजेन कह जाए बुझेगा। तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। हृत्पिंडर अम्लजानयुक्त रक्त प्रवाह केउं श्रमटी ठीक हृत्पिंडर ऑप्शन ए बा कटी ठीक हृत्पिंड धमनी रक्त कैशिक एवं कोष बुझेगा। हृत्पिंड धमन जरिया आम रक्त कैशिक ब्लड कैपिलारीज कोष निकट में पहुंची थाए। तेनाली ऑप्शन ए है सठिक उत्तर। परीक्षा पड़ुଛି केउं क्रमटी ठीक बुझेगा। हृत्पिंडर कोठरी मान केउंटी प्राचीर अधिक मोटा अन्य 3टा परीक्षा सब पड़ुଛି। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये चैप्टर बुझेगा। साधारणतः बाम नीलय आम जो लेफ्ट वेंट्रिकल रही 4टा आमर हृत्पिंडर कोठरी मध्य बाम नीलय सबुठार अधिक दक्ष एवं तार प्राचीर मोटा एवं स्वतंत्र टिश्यू द्वारा गठित होई थाए। तेणु बाम नीलय ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। केउं रक्तवाहिनी कपटिका थाए केउं रक्तवाहिनी कपटिका थाए शिरार एक विशेष धरणर कपाटिका थाए। तेणु रक्त पछकू फेरी पारे नाही। तेणु शिरा बा भेन तेणु ऑप्शन बी है सठिक उत्तर। परीक्षा पड़ो है। एक सुस्थ लोकर हृत्पिंडर स्पंदन मिनिटे साधारणतः केते थर एक सुस्थ लोकर हृत्पिंडर स्पंदन मिनिटे साधारणतः 72 थर। तेणु ऑप्शन सी है सठिक उत्तर। हृत्पिंडर स्पंदन प्रति मिनिटे 72 थर बुझेगा। केउं प्राणी दैत्य रक्त संचालन देखा जाए देख देइछि हमर माछ बेंग मनीष पक्षी माछरे एकक संचालन बेंगरे आमर मिश्रित रक्त प्रवाहित हुए। तेणु मनीष दैत्य रक्त संचालन बा डबल ब्लड सर्कुलेशन। तेणु मनीष ऑप्शन सी है सठिक उत्तर है। मनीष दैत्य रक्त संचालन नील रक्तवाहिनी मध्य स्थित कपाटिका किपरि होता है। परीक्षा सब पड़ुଛି क्वेश्चन। नील रक्तवाहिनी मध्य स्थित कपाटिका अर्धचंद्राकृति कौन होता है अर्धचंद्राकृति कपाटिका बुझेगा। मनीष रक्त केउं प्रोटीन थिबा जो रक्त जमाट बांधे नाही। मनीष रक्त हिपारिन प्रोटीन सब परीक्षा पड़ुଛି। हिपारिन प्रोटीन रक्त को जमाट बांधा दिए ना। तेणु मनीष रक्त हिपारिन प्रोटीन थाए। तेणु शरीर भितर रक्त जमाट बांधे ना शिरा प्रशिरा मध्य शरीर कौन स्थान क्षत हेले खंडिया हेले रक्त जमाट बांधा प्रक्रिया आरंभ हम। तेणु हिपारिन प्रोटीन रक्त को जमाट बांधा दिए सब परीक्षा क्वेश्चन टी पड़ुଛି है। केउं प्रोटीन हिपारिन प्रोटीन ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। प्रत्येक व्यक्तिर रक्त निर्दिष्ट तथ्य किए प्रदान करते परीक्षा पड़ुଛି कार्ल लांस्टीनर बुझेगा। तेणु ऑप्शन ए है सठिक उत्तर। कार्य अनुसार जोकर इरुडिन सहित मनीषर केउंटी संपर्क जोकर लाल इरुडिन प्रोटीन थाए रक्त को जमाट बांधा दिए ना। तेणु मनीषर हिपारिन प्रोटीन तेणु जोकर लाल सहित किए आमर संपृक्त अच्छी हिपारिन। तेणु ऑप्शन डी है सठिक उत्तर। ए केउं रक्तवर्ग केउं रक्तवर्ग ठारू रक्त ग्रहण करबा ए रक्तवर्ग का ठारू रक्त ग्रहण करबा ना ए ठारू आउ का ठारू ओ ठारू ए रक्तवर्ग ए ठारू रक्त आनि परिबो ओ ठारू रक्त आनि परिबो ए को रक्त दबो ए बी की रक्त दबो। तेणु का ठारू रक्त आनिबो ए आउ ओ है। तेणु ऑप्शन बी है सब परीक्षा पड़ो। तेणु से भावी चिंतिकिना उत्तरटी करिवो बुझिला। रक्त प्लाज्मा रे थिबा केउं उपादान रक्त जमाट बांधिया कार्य भाग देती रक्त प्लाज्मा थिबा आमर पुष्टिसार बुझेगा। जो पुष्टि प्रोटीन थाए ब्लड क्लटिंग फैक्टर एमाने गोटे गोटे रक्त जमाटकारी प्रोटीन है जो मैंने रक्त जमाट बांधे साहय करता है। नेक्स्ट देइछि सेकंड साइड रे है वृक्षर रोषेई घर किए वृक्षर रोषेई घर हूँ किए ना पत्र को वृक्षर रोषेई घर बा रंधनशाला कहुई थाए। तेणु आलोक सेशन प्रक्रिया पत्र क्लोरोप्लास्ट
ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘର କିଏ? ପତ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ପରିବହନ କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀରରେ ଜଳର ପରିବହନ ଜାଇଲେମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ? ଜାଇଲେମ୍। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମୂଳ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ସବୁବେଳେ? ମୂଳ ଯନ୍ତ୍ର କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମପାଯାଏ? ମାନୋମିଟର। କ'ଣ? ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ'ଣ? ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର। କେଉଁଟି ଉଦ୍ଭିଦର ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ? ବାୟବୀୟ ଅଂଶ କହିଲେ ଏରିଆଲ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ହେଲା ବାୟବୀୟ ଅଂଶ। ତେଣୁ ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ ମାନେ ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଭିଦର ମାଟି ଉପରେ ଅଛି ସେ ହେଲା ବାୟବୀୟ ଅଂଶ। ମାଟି ତଳେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଚେରଟା ମାଟି ତଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ମାଟିଟା ତଳେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକିନା ଅଛି, ତେଣୁ ଚେର ହେଉଛି ବାୟବୀୟ ଅଂଶ ନୁହେଁ। ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟବୀୟ ଅଂଶ। ବୁଝିଲା? ମନୁଷ୍ୟ ରକ୍ତ ବାହିନୀ କେତେ ପ୍ରକାର? ମନୁଷ୍ୟର ରକ୍ତ ବାହିନୀ 3 ପ୍ରକାର, ଶିରା, ଧମନୀ ଆଉ ରକ୍ତ କୈଶିକ। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ? ଜଳ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିପାରେ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମନୁଷ୍ୟର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ କିପରି? ମାଟିଆ ଲାଲ। କୋଭଳିଆ? ମାଟିଆ ଲାଲ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ମାଟିଆ ଲାଲ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ରଙ୍ଗ। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ। କିଏ? ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମନୁଷ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ବି। ଉତ୍ସେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜନିତ ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର କେଉଁ ଚାପ କମିଯାଏ? ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେଉଁ ଚାପ? ବିସରଣ ଚାପ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବିସରଣ ଚାପ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଉଦ୍ଭିଦ ଶରୀର ଶତକଡ଼ା କେତେ ପରିମାଣ ଜଳ ସ୍ତୋମ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି? 90%। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 90 ଭାଗ ଜଳ ପତ୍ରରେ ଥିବା ଷ୍ଟୋମ ଦେଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର 1 ମିନିଟରେ କେତେ ଥର? ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣର ସ୍ପନ୍ଦନ 1 ମିନିଟରେ 72 ଥର। କେତେ ଥର? 72। ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ବେଙ୍ଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କେତେ କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ବେଙ୍ଗର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ 3 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। କେତେ କୋଠରୀ? 3 କୋଠରୀ। ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାତା ରକ୍ତ ବର୍ଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାତା ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର। ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଉଥିବାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦାତା ହେଲା। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ? ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ। ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ଲାଜମାରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆରବିସିରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଓ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ସ୍ପାଇନୋମେଟ୍ରିକ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମପାଯାଏ? ରକ୍ତଚାପ, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର। କ'ଣ ମପାଯାଏ? ରକ୍ତଚାପ। ଅପସନ୍ ସି। ଯୋକଲାଭରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ? ହିରୁଡିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। କି ପ୍ରୋଟିନ୍? ହିରୁଡିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ପରୀକ୍ଷା ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି। ବାମ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡୁଛି ହେଲା। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କପାଟିକା ଥାଏ? ବାମ ହେଉଛି 2ଟା ଅକ୍ଷର, ତେଣୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ଆଉ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା, ତାକୁ ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ବଲ୍ବ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ବାମ 2ଟା ଅକ୍ଷର, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ 2 କପାଟିକା। ଦକ୍ଷିଣ 3ଟି ଅକ୍ଷର, ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ଓ ନୀଳ ମଧ୍ୟରେ 3 କପାଟିକା, ତେଣୁ 2 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ଥାଏ, ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ବଲ୍ବ। ବୁଝିଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ପୃଥିବୀର କେଉଁ କୋଠରୀ ସହିତ ଫୁସଫୁସ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ? ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ସହିତ ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ କହୁଛି, ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ ସଂଯୁକ୍ତ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା ଆମର କ'ଣ? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା। ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା, ବାମ ନୀଳ ସହିତ ମହାଧମନୀ। ଏ 4ଟା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କମ୍ପଲସରି ପଡୁଛି। ବୁଝିଲା? ବାମ ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଓ ନିମ୍ନ ମହାଶିରା, ଦକ୍ଷିଣ ନୀଳ ସହିତ ଫୁସଫୁସିୟ ଧମନୀ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦ ସହିତ ଆମର ଫୁସଫୁସିୟ ଶିରା, ବାମ ନୀଳ ସହିତ ମହାଧମନୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ନୀଳୟ, ନୀଳୟରୁ ଫୁସଫୁସ, ଫୁସଫୁସରୁ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ବାମ ନୀଳୟ, ବାମ ନୀଳୟରୁ ମହାଧମନୀ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିଲା? ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁ ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଓ ଖଣିଜ ଲବଣର ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦର ସାଧାରଣତଃ ଜଳ ଖଣିଜ ଲବଣ ପରିବହନ ସାଧାରଣତଃ ଫ୍ଲୋଏମ୍। କିଏ? ଫ୍ଲୋଏମ୍। ପୋଷକର ପରିବହନ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କାହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ହେପାରିନ୍ ଥିବାରୁ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ମହାଧମନୀ ସହ ଉତ୍ପିଣ୍ଡର କେଉଁ କୋଠରୀ ସଂଯୁକ୍ତ? ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ମହାଧମନୀ କାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ବାମ ନୀଳୟ। କ'ଣ? ବାମ ନୀଳୟ ସହିତ ମହାଧମନୀ ହେଲା। ତେଣୁ ବାମ ନୀଳୟ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ସି।
नील एवं रक्तवाहिनी मध्य केउ प्रकार कपाटिका थाए नील एवं रक्तवाहिनी मध्य अर्धचंद्राकृति कपाटिका ताकू सेमिलुनार बल्ब कुआ जाए अर्धचंद्राकृति कपाटिका हैला तो नील एवं रक्तवाहिनी मध्य अर्धचंद्राकृति कपाटिका ऑप्शन बी है सठिक उत्तर बेंगर उत्पीड़न में केतोटी अलिंद केतोटी नील थाए बेंगर उत्पीड़न में आमर दुईटी अलिंद गोटे नील कौन थाए दुईटी अलिंद गोटे ऑप्शन सी है सठिक उत्तर बुझला साधारण सुस्थ व्यक्तिर विश्राम बेल रक्तचाप परीक्षा सब पड़ुछि विश्राम बेलर रक्तचाप है 120/80 सिस्टोलिक चाप 120 डायस्टोलिक चाप के 80 ताकू नॉर्मल ब्लड प्रेशर कह जाए कौन कह जाए नॉर्मल ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर है 150/100 हाइपरटेंशन लो ब्लड प्रेशर है 100/60 केते 100/60 बुझला तेणु ये 120/80 सिस्टोलिक चाप और डायस्टोलिक चाप बुझला नॉर्मल ब्लड प्रेशर दक्षिण अलिंद सहित केउ रक्तवाहिनी संयुक्त दक्षिण अलिंद सहित आम ऊर्ध्व और निम्न महाशिरा कौन ऊर्ध्व और कौन निम्न महाशिरा संयुक्त महाशिरा ऑप्शन सी है सठिक उत्तर सर्वजन ग्रहिता रक्त वर्ग क्या कह जाए एबी एबी हूँ सर्वजन ग्रहिता यूनिवर्सल रिसिपिएंट समस्त रक्त नब किंतु केवल ताठार रक्त कहीं नेबे केवल एबी नब तेणु एबी की कह जाए सर्वजन ग्रहिता ओ को कह जाए सर्वजन दाता ए दुटा सब परीक्षा पड़ुछि बुझला आमर केउ जीवर उत्पिंड अम्लजान युक्त रक्त अंगारकाम्ल युक्त रक्तर मिश्रण घटे बेंग बेंगरे उभय अम्लजान युक्त रक्त अंगारकाम्ल युक्त रक्त कौन हो जाए मिसी जाए बुझा तो बेंग ऑप्शन डी है सठिक उत्तर रक्त में केउ आयन उपस्थित प्लाज्मा में प्रोथर्मिन थर्मिन परीक्षा सब पड़ुछि कैल्शियम आयन को आयन कैल्शियम आयन कौन करिवो ना प्रोथर्मिन की थर्मिन रे परिणत करिवो तो ऑप्शन ए है सठिक उत्तर मनुष्य उत्पीड़न बाम अलिंद बाम नील मध्य केउ प्रकार रक्त प्रवाहित हुए अम्लजान युक्त रक्त बाम पार्श्वर अम्लजान युक्त रक्त दक्षिण पार्श्वर अंगारकाम्ल युक्त रक्त बुझला दक्षिण अलिंद दक्षिण नील मध्य अंगारकाम्ल युक्त रक्त बाम अलिंद बाम नील मध्य अम्लजान दक्षिण अलिंद दक्षिण नील को अंगारकाम्ल युक्त रक्त दक्षिण नील जीव आमर फुसफुस को फुसफुस रक्त सहित अम्लजान मिसिब अम्लजान युक्त रक्त पुणी फुसफुस शिरा द्वारा बाम अलिंद को आसब बाम अलिंद बाम नीलय बाम नीलय महाधमनी जरिया शरीर विभिन्न स्थान को पहुँच बुझला दक्षिण पार्श्व आमर राइट साइड हूँ कौन अंगारकाम्ल युक्त रक्त लेफ्ट साइड हूँ अम्लजान युक्त रक्त बुझला केउ आमर आमर मनुष्य उत्पिंडर आमर मनुष्य उत्पीड़न बाम अलिंद नील मध्य केउ प्रकार रक्त अम्लजान युक्त रक्त केउ प्रक्रिया जलीय द्रवण मूल लोम कोशर मूलर जाइलेम भितर प्रवेश करिथाए साधारणतः आमर कौन ना विसरण कौन विसरण बुझला आमर ऑप्शन बी है सठिक उत्तर बुझला जड़े भयप्राप्त व्यक्तिर उत्पीड़न ओजन प्राय केते भयप्राप्त व्यक्तिर उत्पीड़न ओजन हूँ 250 रु 300 ग्राम परीक्षा पड़ो है उत्पीड़न ओजन के 250 रु 300 ऑप्शन सी है सठिक उत्तर प्लाज्मा एंटीजेन को चिन्ह पार्थिव प्रोटीन को कौन कह जाए एंटीबॉडी एक निर्दिष्ट एंटीजेन उद्दिष्ट एंटीबॉडी की चिन्ह पारे ए एंटीजेन बी एंटीबॉडी बी एंटीजेन एंटीबॉडी है ए और बी एंटीजेन कौन से एंटीबॉडी ना कौन से एंटीजेन ना उभय एंटीबॉडी अच्छी तेणु आमर एंटीबॉडी ही एंटीजेन को कौन कर चिन्ह पार तेणु प्रत्येक व्यक्तिर गोटे निर्दिष्ट एंटीजेन थाए गोटे निर्दिष्ट एंटीबॉडी थाए तेणु समस्त रक्त वर्ग अलग कहीं स्पेशल कौन एंटीजेन आउ एंटीबॉडी उत्सेचन वेग सर्वाधिक थिला बेले मूल चाप कि परिवर्तन सर्वनिम्न जिते उत्सेचन सर्वाधिक मूल चाप कौन सर्वनिम्न मनुष्य शरीर में केउंटी परिवहन उत्कृष्ट माध्यम मनुष्य शरीर में केउंटी परिवहन उत्कृष्ट माध्यम रक्त मनुष्य रक्त माध्यम कौन होता है ना शरीर विभिन्न स्थान को अम्लजान अंगारकाम्ल खाद्य हॉर्मोन यूरिया ये सब परिवाहित होते है तेणु रक्त माध्यम परिवहन संस्थार मुख्य है हृदपिंड और रक्त द्वारा हृदपिंड प्रति मिनिट रे आमर कौन 5.5 लिटर रक्त कौन ना पंप कर शरीर विभिन्न कोष निष्क्रिय शोषण जल केउंटी की जाए निष्क्रिय शोषण जल कौन होता है ना मूलर गचर ऊपर आमर अंश को जाए बुझला उद्भिदर उत्सेचन मुख्य अंग किए स्टोम हूँ उद्भिदर मुख्य आमर उत्सेचन अंग स्टोम 90% जल
ଆମର ଷ୍ଟୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ। ଜାଇଲେମ୍ ଡିସ୍ର ବ୍ୟାସ 0.001 ମିଟର ଉଣା ହେଲେ ରକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ କେତେ ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିବା? 10 ମିଟର। କେତେ ମିଟର? 10 ମିଟର। ହେଲା 1000 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲେ 10 ମିଟର, 100 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ହେଲେ 3 ମିଟର। କେତେ ମିଟର? 3 ମିଟର। ମାକ୍ସିମମ୍ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବ। ଅପସନ୍ ଡି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଜୈଲେମ୍ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ? ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। କି ବଳ? ସଂଲଗ୍ନ ବଳ। ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳ ଓ ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଥାଏ। ଜଳ ଓ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ସଂଲଗ୍ନ ବଳ ଥାଏ। ସଂଶକ୍ତି ବଳ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ବଳର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ଥରେ ଜଳ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆଉ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ପୃଥିବୀର 4ଟି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଧିକ ଦକ୍ଷ? ବାମ ନିଳୟ। କିଏ? ବାମ ନିଳୟ। ହେଲା ଲେଫ୍ଟରେ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକିଲ୍। ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ତନ୍ତୁ ପରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲ ତିଆରି ହୁଏ ଯେଉଁଥିରେ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଣୁଚକ୍ରିକା ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହାକୁ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାଇବ୍ରିନ୍। ହେଲା ଫାଇବ୍ରିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଆମର ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ହେଲା ଦେଇଛି ହିପାରିନ୍, ହିମୋଡିନ୍, ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍, ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍। ପୋଟାସିୟମ ସଲଫେଟ୍ କାହିଁକିନା ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ଜାଲେଟ୍ ପରି ଦ୍ରବଣ ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ। ହିପାରିନ୍, ହିରୁଡିନ୍, କିନ୍ତୁ ପୋଟାସିୟମ କ'ଣ ସଲଫେଟ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍କୁ ଟିକେ ପଢ଼ିବ ତାପରେ ଯାଇ ବୁଝିକିନା ତାପରେ ଯାଇ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ? କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ଦେଇଛି ହେଲା। ତାମାନେ এবি ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। এবি ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ এবি ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ, ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ ଏବିରେ, ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ ଓରେ, ଉଭୟ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି। ବୁଝିଲା? ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାତି ଭାଙ୍ଗରେ ପ୍ରଥମେ RH ଆଣ୍ଟିବଡି ଆବିଷ୍କାର କଲେ? କାର୍ଲ ଲାଣ୍ଡଷ୍ଟିନର। ଯୋଉଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି ହେଲା। RH ପଜିଟିଭ, RH ନେଗେଟିଭ। ବୁଝିଲା? ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କେଉଁଟି? ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ এই କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢୁଛୁ। ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ କେଉଁଟି? ଓ ରକ୍ତ ବର୍ଗରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାହିଁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅପସନ୍। ଅପସନ୍ ଡି। ଅପସନ୍ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। କାହିଁକିନା ଓରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ରମେଶର ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ କହୁଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ରମେଶର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଦେଇଛି এবି। ସେ କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? এবି କେଉଁ ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ? ନା এবି ଏ ଠାରୁ ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବ, ବି ଠାରୁ ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବ, ଓ ଠାରୁ ବି ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତେଣୁ ସର୍ବଜନ ଗ୍ରହିତା ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ এবି ସମସ୍ତଠୁ ରକ୍ତ ଆଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଡି ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ଦେଇଛି ପଢୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ। ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଭିନ୍ନ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଦି ଜଣ ଲୋକ, ତାର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା। ଏକ୍ସ ୱାଇ କୁ ରକ୍ତ ଦାନ କଲା। ଏକ୍ସ ୱାଇ କି କ'ଣ କଲା? ରକ୍ତ ଦେଲା ହେଲା। ୱାଇ ର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବି ହେଲେ ଯାହାକୁ ଦେଲା ତାର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବି, ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ର ରକ୍ତ ବର୍ଗ କ'ଣ ହବ? ଓ ଏ କୁ ଦେଇପାରିବ, ବି କି ଦେଇପାରିବ, ଏ ବି କି ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବି କାହାଠୁ ଆଣିବ? ଓ ଠାରୁ ଆଣିବ, ବି ଠାରୁ ଆଣିବ। ଯଦି ଆମର ୱାଇ ର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବି ହେଲା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ କାହାଠାରୁ ସେ ରକ୍ତ ଆଇଲା? ଓ ଠାରୁ ଆଇଲା। ତେଣୁ ଓ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଅପସନ୍ ଡି। ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ଭାବିକିନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ଏଇଟା ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଦେଇଛି ଦି ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଜଣେ ଜଣକୁ ରକ୍ତ ଦେଲା, ଯିଏ ଯାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଲା ତାର ରକ୍ତ ବର୍ଗ ବି, ତାହେଲେ ସେ କାହାଠାରୁ ରକ୍ତ ଆଣିଲା? ଓ ଠାରୁ। କାହାଠାରୁ ଆଣିବ? ଓ ଠାରୁ ଆଣିବ। କାହିଁକିନା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦେଇ ପାରିବ ହେଲା। କାହିଁକିନା ବି କାହାଠାରୁ ରକ୍ତ ଆଣିବ? ଓ ଠାରୁ ଆଣିବ, ବି ଠାରୁ ଆଣିବ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦେଇଥିବା ଲୋକର ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଲା? ଓ। କ'ଣ ହେଲା? ଓ। ଉଦ୍ଭିଦର କେଉଁଟି କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଜାଇଲେମ୍। କ'ଣ? ଜାଇଲେମ୍। ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାନେ ସେଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିଲେନି ହେଲା। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବାର ନାହିଁ ହେଲା। ଜାଇଲେମ୍ କୈଶିକ ନଳୀ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ହେଲା। ଉଦ୍ଭିଦର ଉପର ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳିନ୍ଦ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅଳିନ୍ଦ। ଉପର ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଅଳିନ୍ଦ, ତଳ ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ନିଳୟ। ତେଣୁ ଅଳିନ୍ଦ ହେଲା ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଉଦ୍ଭିଦର ନିମ୍ନ ଦୁଇ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଳୟ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନିଳୟ। ବୁଝିଲା? ଆଣ୍ଟିବଡିର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ପୁଷ୍ଟିସାର। କ'ଣ?
पुष्टिसार बुझेगा प्रोटीन बुझेगा तेणु ये 50टा क्वेश्चन बुझेगा ता सहित सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही वर्ष 2025 विषय सबुठार इंपोर्टाट क्वेश्चन हूँ कौन ना उद्भिद संशक्ति तत्वर उद्भिद पोषक परिवहन में संशक्ति तत्वर भूमिका उल्लेख कर लंग टाइप क्वेश्चन मनीषर हृत्पिंडर आभ्यंतरीण गठन वर्णना कर लंग टाइप क्वेश्चन 4 मार्क रक्त किपरि जमाट बांधे रक्त जमाट बांधिबा प्रक्रिया 3 मार्क क्वेश्चन रक्त वर्ग 3 मार्क है रक्तचाप 3 मार्क है ये एवं ता सहित चित्र होउची हृत्पिंडर बाह्य गठन और आभ्यंतरीण गठन 3 मार्क चित्र कला बेले हृत्पिंडर चित्र करिवो एटलिस्ट 5टी लेवलिंग कौन 5टी लेवलिंग कले 3 मार्क पाइबो एवं प्रत्येक लंग टाइप क्वेश्चन पॉइंट वाइज टू दी पॉइंट आंसर 4 मार्किया क्वेश्चन मैक्सिमम 5टी पॉइंट दे लिखी है 3 मार्किया क्वेश्चन 3टी पॉइंट 2 मार्किया क्वेश्चन 2टा पॉइंट है पॉइंट वाइज लिखिबो सुंदर अक्षर कर लिखिबो ताले जाय फुल मार्क पाइबो बोर्ड रो इवैल्यूएशन स्ट्रिक्ट अनुसार जहाँ पचारिछि सेही अनुसार लिखिले जाय नंबर पाइबो मन इच्छा लिखिले नंबर नाही तो ए विषय वेरी इंपोर्टेंट है द्वैत रक्त संचालन ये सब 2 मार्क क्वेश्चन पड़ो रक्तचाप सुस्थ व्यक्तिर रक्तचाप केते है 120 mm भारत डायस्टोलिक चाप 80 2 मार्क 2टी पॉइंट शिरा धमनी 2 मार्क क्वेश्चन 2टी पॉइंट पैसिक आकर्षण 2 मार्क क्वेश्चन संसक्ति बल संलग्न बल आबद्ध रक्त संचालन का ये सब 2 मार्क क्वेश्चन आसो प्रत्येक एवं 3 मार्क क्वेश्चन देछि उद्भिद जलर परिवहन पैसिक आकर्षण भूमिका कौन है ए वर्ष एवं चित्रटी आभ्यंतरण चित्र ये चित्रटा कर आभ्यंतरण चित्र है एवं माछरे रक्त संचालन 3 मार्क बेंगरे रक्त संचालन 3 मार्क एवं आमर विविध तत्व देछि आरएच रक्त वर्ग है कौन है 3 मार्क है एवं आमर देछि उत्सेदन है उद्भिद उत्सेदन भूमिका कौन 3 मार्क है जल परिवहन संपूर्ण तत्व गुड़ी को है पैसिक आकर्षण मूल चाप संशक्ति तत्व 3टा 4 मार्क है तेणु ए वर्ष संशक्ति तत्व आसबार संभावना रही मनीष हृत्पिंडर अवस्थित और गठन वर्णना कर ये 4 मार्क क्वेश्चन आसो लंग टाइप क्वेश्चन ए वर्ष इंपोर्टाट अच्छी बुझेगा एवं रक्त किपरि जमाट बांधे है द्वैत रक्त संचालन बुझेगा एवं आमर कौन एटा हूँ रक्त जमाट बांधार रेखचित्रटा केवल पढ़ले केवल ये रेखचित्रटी कर ये 3 मार्क केते मार्क 3 मार्क पढ़ो है रक्त वर्ग ये 3 मार्क केते मार्क 3 मार्क शिरा रमणी मध्य पार्थक्य ये 3 मार्क केते मार्क 3 मार्क पढ़ो बुझेगा ये हूँ इंपोर्टाट क्वेश्चन है तेणु भल भाव क्वेश्चन प्रिपेयर हम सब्जेक्टिव आ ऑब्जेक्टिव बुझेगा बेस्ट ऑफ लक।